নমস্কার, আমি আলপনা ধরে এনি 24 আপনাদেরকে স্বাগত। ওয়াজিদের জোড়া গোলে মাতৃভূমির কোয়ার্টারে আর ভাগা। এবার সপ্তম দল হিসেবে মাতৃভূমি কাপ প্রাইজ মানি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল আর ভাগা দল। সোমবার ধলের বাম নিত্যানন্দ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রতিপক্ষ SPM আরজানপুর দলকে 3-1 গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে আর ভাগা দল। জোড়া গোল করেন আর ভাগা দলের খেলোয়াড় ওয়াজিদ। এদিন সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন আর ভাগা দলের খেলোয়াড় ওয়াজিদ। তার হাতে ম্যান অব দ্য ম্যাচ ট্রফি তুলে দেন ব্রিগেডিয়ার কৃষ্ণেন্দু দাস। মঙ্গলবার দ্বিতীয় রাউন্ডের অন্তিম খেলায় নাজিয়া এন্টারপ্রাইজ ও MMRS দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে বলে জানা গেছে। এভাবে আরো খবর পেতে এনি 24 ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব ও ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে আমাদের পাশে থাকুন। बहुत अच्छा गेम हुआ। मैं दोनों टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और जो ग्राउंड कंडीशन से उसके हिसाब से बहुत चैलेंजिंग था प्लेयर्स के लिए मूव बनाना और काफ़ी अच्छा मूव बनाया और फिजिकल फिटनेस और जिस तरह से स्किल्स हैं हमारे प्लेयर्स के बहुत ही अच्छे हैं। और मैं देख रहा था कि प्लेयर्स मणिपुर से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, तो इस सिलचर के लिए और धुलाई के लिए बहुत बड़ी बात है कि प्लेयर्स बाहर से भी आ रहे हैं और जो स्किल्स हैं, स्टैंडर्ड ऑफ गेम है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का रहा और मेरे कॉम्प्लीमेंट सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच।